Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Back again with me, Miss Pika Fitriani. How are you today? Hopefully always healthy ya. Sekarang masih belajar mengenai teks deskripsi. Nah, minggu kemarin ini sudah menjelaskan mengenai apa itu teks deskripsi. Nah, sekarang coba mengulang kembali sedikit mengenai teks deskriptif itu. Nah, what is descriptive text? Apa sih teks deskripsi itu? Ada yang tahu gak? Udah pada tahu kan? Soalnya minggu kemarin udah belajar. Nah, teks deskripsi itu menggambarkan suatu tempat, benda, atau hewan. The definition of descriptive text, it is a type of text that contains the description of an adjective, which is an animal, place, people, thing, and etc. Jadi, intinya teks deskripsi itu adalah teks yang berisi gambaran umum tentang suatu objek. The purpose of descriptive text provide clear information about the object depicted to the reader, or describe and reveal the characteristic of object, place, or people. Jadi tujuannya untuk memberi informasi yang jelas tentang objek yang akan digambarkan kepada pembaca atau mendeskripsikan. The generic structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some generic structure. The first, identification. Identification contains about the topic, introduction of a person, place, object will be described. Jadi, bagian ini terletak pada paragraf pertama yang tujuannya untuk mengidentifikasi objek yang kita ingin deskripsikan. Nah, berfungsi juga untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang kita jelaskan sebelum memberitahu lebih rinci pada paragraf berikutnya. The language feature, there are specific participant, simple present tense, adjective atau kata sifat, linking verb atau kata penghubung, and plus adverb atau kata keterangan. The first, specific participant, has a certain object, it is uncommon and unique, or only one. Jadi memiliki objek tertentu tidak bersifat umum dan unik, jadi hanya ada satu. Nah, for example, Tanjung Setia Beach, my house, Borobudur Temple. The second, simple present tense. Why descriptive text use the simple present tense? Because descriptive text tell a fact of the object being described. Jadi, simple present tense ini menceritakan fakta dari objek yang kita akan deskripsikan. Nah, the example, he has a pointed nose. She is pretty. It is so big. Next, adjective atau kata sifat yang bersifat menggambarkan, menomorskan, classifying, or to clarify the noun atau memperjelas kata benda, like as beautiful, clean, big, cute, gentle, and etc. For example, the first, sharp white pants, a handsome man, beautiful beach, and etc. Nah, ini ada kata sifat yang terbagi dalam beberapa kategori seperti a range atau penampilan, personality atau kepribadiannya seperti apa, perasaannya seperti apa, feelingnya. Nah, di sini juga ada beberapa example sentence-nya. Oke, kalian bisa tulis atau pahami juga. Nah, action verb is has that show an activity atau aktivitas yang dilakukannya, like as sleep, run, write, eat, sit, and etc. Nah, selanjutnya ada linking verb atau kata penghubung, like as is, are, affair, have,
has, and etc. For example, it smells nice. The song sounds beautiful. Her parents are older than mine. The last, use the language feature is adverb atau kata keterangan, provide additional information regarding the behavior or trait adjective described, yaitu untuk memberikan informasi tambahan tentang perilaku atau sifat yang akan dijelaskan, like as very, extremely, definitely. For example, he is very handsome. The song sounds extremely beautiful. How to write a descriptive text? The first, find topic will you describe. Jadi, cari dulu kalian mau mencari topik apa. For example, my bedroom, Borobudur Temple, atau my cat. Terserah kalian. Nah, yang kedua ada take some photos of the topic will you describe. Bebas, kalian mau dipoto dulu orangnya atau misalkan tempat yang akan kalian deskripsikan. Yang ketiga ada list some adjective about the topic and simple sentence by using the adjective. Jadi kalian list dulu topik apa yang kalian nanti akan tulis. For example, small. Jadi kalian mengambil kata small. Nah, and the sentence, this is one favorite room which has small size. Kalian mengambil juga kata comfortable. My bedroom is a comfortable place. Akan memberikan sebuah contoh teks deskriptif mengenai orang atau mendeskripsikan orang. Jadi sebelum kalian menulis teks deskriptif itu, kalian harus menentukan objek apa yang akan kalian deskripsikan. Contohnya, Miss di sini akan objeknya my best friend. Nah, selanjutnya untuk di paragraf pertama ada identification. Seperti di sini identification itu yaitu pendahuluannya dulu atau pengenalan dulunya objek yang akan kalian deskripsikan. Di sini seperti every people currently have a friend. I have my best friend is Nabila, and she is my classmate. We go to school together. She is really kind to me. I always call her Bibil, and this is my best friend Bibil. Nah, untuk lebih rincinya yang ada di bagian paragraf kedua yaitu description. Dia seperti apa objeknya tuh, objek yang kalian akan deskripsikan itu karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa di paragraf kedua, seperti she is very beautiful, she is slim and short, her skin color is like brown. Nah, seperti itu kalian bisa lihat yang Miss kasih contoh ini. Nah, di sini juga ada Miss memberikan contoh my cat. Nah, kalian bisa melihat contoh yang Miss kasih. Nah, di sini Miss mendeskripsikan hewan. Di sini juga Miss memberikan contoh mendeskripsikan tempat atau my favorite place, yaitu my bedroom. Nah, kalian bisa menjelaskan tempat favorit kalian di mana, atau di rumah, atau favorit kalian di mana, atau misalkan kalian akan menceritakan tempat yang pernah kalian kunjungi ke taman bunga, seperti apa taman bunga itu dan lainnya. Kalian coba deskripsikan. Bisa juga mengenai tempat yang bersejarah. I think enough for me. Thank you so much. Semoga kalian bisa memahami apa yang Miss sampaikan. Happy and nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.